السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، الآن سنبدأ برامجنا كما هو المعتاد في كل يوم في تلفزيون وفي فيسبوك ويوتيوب والمواقع الشبكة الإنترنتية والتلفزيونات والإذاعات، كلكم تتابعون وفي بيوتكم. إخواني في الله مفرر الصيغ هارموا وانا دقيقة بانو هارموا وانا سيغوندي بانو نغرجونجي وهارموا يئر الشعباني ريليزي زي سكر مفكار زاهو mwezi wa Shaabani. Haina mndu utujozijua uo mndu boko halata swafi. Haina mwanadamu utujojua ze sekre mfukare zaho mwezi wa Shaabani unu yabo halata sekre yabo nganza mndu ya beze ya jiprograme ya njie uharimwa ila boyingi ya lewo ya mbwao Shaabani. Haina mndu na bezea renge plasi yake ya kenzi ya bezata PGM ukahatie signature hanjio harmwe voli ya leo ya mbwao Boeing Shaabani. Watukufu, ngamfikiri usiku wa leo tishange ya telefoni na kaurumi ya YouTube zensi huzinu. Leo nga sinatsumbili banu ndaru nsumbili 2-3 jours rikaurumi ya A30 alafu ngiyo na programu zinji na logiciel zinji ngatsingonji yabo hari ze late connexion wakati aizo ze 2 jours zinu tisante tiwono kana wakaunji ya logiciel zinji ngetsingondi so telecharger logiciel na telecharger le telefoni wiyo alafu madama nge telecharger ndongo zinji ingedingo lata ye connexion zensumbili zin aizo yabo le wori ransi ila A30 akote tsainori sailar kodo rumia 30 rihansi akote kartui rumia leo ngari rumia we edge set aizo ya baba sanga mono watukufu msanganyi tayari ngar johandisa wakati ndaunuo haina mndulo tayari ya beze ya tiye centuria hahe haina mndu ya beze ya tiye na plus yake ngar johandisa wakati ndaunuo ngar johandisa efatiha haukale unde masihu ya hejumwa ya mwando ya mwezi wa Shaabani. Mwenyezi Mungu narnikeze baraka za masihu ya leo yanu ngar joto wa fatiha mbili usiku wa leo ngar joto wa fatiha mbili usiku wa leo ifatihe mwa enzima do mwandoni ya bili do mwisi zote ngar johandisa fatiha basa hauka deja yanonde masihu ya mwando ya hejumwa ya mwando première nuit du vendredi du mois de Shaabani de masihu de uku wa mwando wa hejumwa ya mwando de jumwa ya mwando ya mwezi wa Shaabani ngar joto fatiha basa harmwa segondi zijawbano ngar joto fatiha randise direct haizo aina mruna bezati ya kense place ya hetsi basi remjulizeni ranzo mwandoni raharejandisa ukana maudu vendredi ngarjo fanya hama ndo waliyo Madina ngarjo fanya hama de namna Madina wafanya ze juma ya bira ni namna wafanya maudu yode namna watu rjo fanya Madina tulmunawwara umsihiri wa mtume sallallahu alaihi wasallam inamna wafanya simonesanie video ye khatibu hatsokanda ye na wandu waili wararu woko wodo swaliza yabo hatsokanza hayaho mimbarini nguhutubu wanduho malahoni wadungu ye khutuba haombelea zedua hafanya ye khutuba alafu wandu wabako malahoni hao wadunge ye khutuba ho malahoni hao ikandu wasawa timizi ila khutuba zedua zihisa ne khutuba haina mndu ya juhe ya swali ye adhuhuri ili wandu wahundeze baraka za hejuma wazima wandu wahundeze kabuli za hejuma wandu wahundeze kheri unono bahati maisha mema aizo yabora haraja towe fatiha amanzo nitende nimwelezeni nimweshelezizeni endongo hiyo maudu vendredi ikamgwariha namo ngarjo handisa ye khutba ya hejumwa ngejuka ya 13h juste mrunashendo emana jumwa iyotsi darasa vokosi ujua ramba 20h randisa 20h30 au randisa 22h30 iyo yona heure na wakati na dakika za hayo sibas iyo karna ujua rifanye lera ya kamili au pluisi au 2 heures de temps. Yani khutba ya juma so jumani sufanya 30 minutes wakati sufanya 45 minutes aizo yabo ngamanzuni mweshelezi zeni haraja to fatia ukani maudu ya khutba ngarjo yandisa 13h heure de France yani yabo heure de France ya karsartimizi re khutba nezelu arjoka uziwombabo haina mndungu jojuha o mahala yaliyo ya swali ye adhuhuri
ilize baraka zinjio malahoni ititokabwe juma ibiri basi shaze baraka zinjio malahoni zinjio muhazini zinjio harumwe maisha hatu owalio hunrwaji masalan owalio mayoti owalio larinyo owalio madagaskari owalio ngejo hunriha yabo ndi lanswiri retimizi yabo ngwajo ujuha waswalie ye lanswiri ukabo uyigo ngwajo kandrongo za kenzweri yabo ikayendelea kenzweri uwaswili sezweri yabo nda ila lanswiri yabo retimizi wawo ngwajo ujuha waswalie ye lanswiri iho walio Faransa Europa zensi ika ungaradungao o wakati wa Faransa aizo sisi rudungao ze euri za pari yabo ngarjo ujuha riswalie ye azuhuri wakati yo rombeleze dua njema homalahoni hatu aizo yabo kairi reulo na regle ukanguja kensi ya dunge ye khutba ikaka na ujua ya swali shangu jombeleze la dua yabo sheleze dua watojoka ujua ya juha ya swali di adhuhuri kana ujwa swala adhuhuri shangu jo idunga ya khutba ya dunga ya dua rombeleze dua za khair ejo jua ya swali utsimwade utsina ndongo za adhuhuri yabo ngujojuha ya swali ye adhuhuri au kawa ndo kana uswalie juma madama ndongo swali homalahoni yabo ngarjo fanya ya khutba ridunge ya khutba sonsi pia ngejo 13h juste yabo nganza oranzi midi mriandiso jiprepare ya tawaze ya kenowudhu ukabo ndrongoza umraka no udhu ke tayari uke normali hotimizi yani zila dua uzidunge na udhu ila khutba uidunge no unrengawe na udhu dunge ila khutba urengeze baraka za maude juma ya mwando ya mwezi wa Shaabani yaborelo malahoni hatukena tokeririzie yonde namna umsihiri wa mtume Madina wafanya juzi ya juma ya bira hatso hutubu timuonesa sani uanduka batata mndu msirini shawandu wakoma lahoni wakaudunga ila khutuba homa lahoni wakaudunga ila khutuba homa lahoni haina mndu ya kundeze baraka zake juma wake homa lahoni hao wanrombelezi haja haina mndu ya renge umswala wa hahi ya kienzi ukenzar mwashirishaha ho kakuna ushida ukenzar mswala ukenzar mwashirishaha udunge ya khutba nezedua rjuzi womba maudu wakati wa juma au kawa wakati wa saatul ijaba wa wakati wa kabuli duai wakati wa hejuma bumtsana ya hejuma tibasi ya juma ya mwando ya ho mwezi wa Shaabani sonti pia ili rihunre ze baraka za hejuma ya maudu ze baraka zinjo malahoni unono ya maisha imariziki zonti pia zinjie riwombe Mwenyezi Mungu au kari amini ukana ezahe zihe hadua ezasihe zisihi hadua karti watimano wandu wadingo dhara uduo kandu wanu sa ukwala womba dua ibanu hazanyu dua ibanu ze dua ziningizo na fendini singari wonao ze faida ngari wonao ze baraka ngari wonao zinji au kama Mwenyezi Mungu amba rimombe ngujori jibu alhamdulillah lazima rimombe haizo Mwenyezi Mungu amba haina mrudhara udua wokoye kanza ya wombe dua yeudhara yehone ya dua Mwenyezi Mungu amba sayadkhuluna jahannama dakhirin ngwajunjia uharimwa jahannama wadhalilifu wajuka wadhalilifu wajupa rwani aibu mgungujo wapata aibu yensi ya kiyama haukakwa jaka uomba dua wakaudhara udua noha madua yomafiti aizo wahono kabala wajitosho wajirende karuna wende yambilwa shukuri ya Mungu yaombe dua yahimidie Mungu shakaruna hamba qala inama utituhu ala ilmin min indi karuna hambi ya mtume Musa ukana utisubutuna biandrongo za ukarindo omba dua niombe Mungu yanike au nimshukurie bazi nutsihundu heze mvuza hangu na elimu ya hangu na ujuzi wa hangu hizo ndizo karuna ya habari mwe Qur'ani eleza qala inma utituhu ala ilmin indi min indi hambazinu karunatinikiwa elimu yangu hambazinu tsisomo ngamina akili ngamina ilmu ngamina jauti somo tsinikiwazo shazinu mguka janika uo karuna ndiya kahamba ukamguka jamnika ndrongo katina bezo ya uomba dua hajitosho bazila hahundu heya kilia hahe nehaziha aizo Mwenyezi Mungu na rihifadhi baeza mazinu o wandu wa karuna ngwao subhanallah o wajuhu wa karuna ngwao les fils des fils ou les petits fils ou les petits fils de Qarun ngwao nangabu wa Komori wangazija wanzuani wa mwali wa maore vwa watu waloharimwa bahani yao yani ngabo wa Komori ika uongo uharimwa zila fikra za Karuna
Ntsujuwango uangabiza henga wa Komori walona ze tabia hizo. Ntsujuwango wa 2%, yengo wa 5, yengo wa 10 za hengwa. Wanrikawo wo kwanza ndongo za uomba dua, wo udhara ndongo za uomba dua, wo uona dua ila mafiti, ngwa wonao kana dua kena wafanya hata ndongo. Da wala wandu wa Karuna wakohamba inama utituhu ala ilmi min indi. Subhanallah. Wowo ngwa wonao kadua yu mafiti, dua ngwa wonao kadua yu mzaha, ngwa wonao kainisa dua, ngwa wonao kadua harika inaua nika mapesa dua, harika inaua nika hazi dua, harika inaua nika wana, harika inaua tolea tabu, hari wowo zetabu za hao ngazijuru haheze haziwafanya wo, ukawoze haziwafanya wende zijuu walekeza, ukazakiliza hao wende zijuu lekezemesha hao, yiwo wana hao ndo wajuu wangalia, ze magaria hao ndo wajuu walela, yihazia hao ndo wajuu walela, ye madoktori ndo wajuu wanika unono, ze analizi ndo zijuu wanika, shakwatsu amini dua, ukana banu Mungu, woi hambari mwombe bayende ukajano kibala. Aizo wanadamu wangwao harimwa wa Komori ngwao wanadamu ikawo Mwenyezi Mungu na rihifadhi ikawo ngwawona ze habari hizo ngwao harimwa ila listi ya hoa juhu wa Karuna wakudhara udua wakuwana dua hamaila mafiti wanjilwa ni shetani wanjilwa ni dajale. Karuna hawajuhu warende handu wajuhu wa Karuna wahamba kwa tina bezwe ya uomba dua waudhara uomba oze dua awajidhara uowo ukakwa tina bezomba dua haridua kenewa ni kambenru wale wala kenewa ni kandrongo wadiwa zaze aya. Mwenyezi Mungu yamba ukana waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, hambaye Mungu wa hanyu na mniombe ngamjumjibuni. Eya zamba Mwenyezi Mungu hambaru mu Qur'an waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, hambaye Mungu wa hanyu alagua niombeni na mniombe astajib lakum ngamjumjibuni. Wadiwa zaye aya Mwenyezi Mungu ya hamba wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ikaye mrumwa wa hangubu mtume Muhammad hahuzisami ngwanzo ya niombe ili nimnikeze haja zae nimsamihe madhambi nimnike unono haina ndongo ya zanzao ngwanzo ya niombe basi mwambie basi ndini Mwenyezi Mungu kajaba mwambie ili mtume atijonja buharo harmwe dua zabari ndini ili mwanadamu yake ni confiance direct na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ambe ndini fa inni ujibu idha salaka ibadi anni fa inni qarib, basi hakika ngami karibu ni mwahangu ngami karibu naye yatijona ukahakanso dahoniha hebalaka tuona Mwenyezi Mungu hakanso haziniha hebya tuona Mungu ajofikiri kabale dua ilake tina faida afikiri kabala basi yala makalima tungo hamba Mwenyezi Mungu amba fa inni qarib, najue ukana ngami karibu naye ngami karibu no bahani yawe leo Mwenyezi Mungu harumu arshi sho harumu ujuzi ni ilmu ya hahe nge karibu nawe tena nge karibu nawe. Mwenyezi Mungu hamba ukana wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Mwenyezi Mungu hamba ngami karibu na mwanadamu rahano mzi wende sawo yedamu. Subhanallah, yo aya Qur'an wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, Mwenyezi Mungu akaribu na wawe rahano mzi wende sawo yedamu yeven tijimramba ven zeven ngizo mbili ngabo yinilo hunu yenzima ngende sawo yedamu yenzima ngende sawo ye maji yenzima ngende sawo yedamu ya mwanadamu yenzima ngende sawo ye maji basi nzima abo ye block ngotojo hufa direct ekayende sawo ye maji ye block abongo jofa ekayende sawo yedamu yende sawo yedamu umzi wende sawo yedamu basi ka umzi womana wende hata uzungulia ho zungo nato heho itswani pia basi ko mzi wo block ebanjao eka u block wakonga bo ayo Mwenyezi Mungu amba ngudo ya block ya unguwe umzi wono ya baseka block umzi wo yabo utojo hofa direct basi umzi ulo bantu wende sawo yedamu ya hao. Mwenyezi Mungu yaumbe dunia hamba ukana wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, ngami karibu ngasi karibu Mwenyezi Mungu amba ngasi karibu abondaye ngami karibu na ndobi na mwanadamu tsakaribu na waye raha no mzi wende sawo raheye vende ze deven rahawo mzi wende sawo yedamu ya. Subhanallah, ubahanu wakanzi yabo utujambaka mwana hulo akote mgunge karibu nawe rahane mwana sitsinde mwana basi hata wewe ranzi wewe umhono waho huo bahi mgunge karibu nawe rahano mhono waho. Allahu akbar, mgunge karibu nawe rahano mdu haukamgu
bange karibu nawe rahano mziunu wende swedam wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Aizo Mwenyezi Mungu harambi ukana wa idha salaka ibadi anni ikowa rumo wahangubu mtume Muhammad wa huzi sami wanzo waniombe basi watikane harara watikane shaka watikane dutu fa inni qarib, na wajua kama Mwenyezi Mungu ngami karibu nao sindokange karibu basi ujibu ni ujibu tena. Mwenyezi Mungu abamjo repondeze dua za hawizo kazinenda jaba. Allahu akbar. Ujibu da'wata da'i, mi ujibu Mwenyezi Mungu wambo ujibu mi ujibu da'wata da'i wa mparo nedua ya himru ni wombo idha da'ani o wakati ya ni wombawo idha da'ani ekasangu ni wombo basi mi humjibu rai jatimize dua. Allah idha da'ani ndekangu ni wombo mi ni Mwenyezi Mungu mikamizie dua ya hisa ya Allahu ya Latif ya Khabir mguye kamizie dua ya hisa nge ya do reponde si hamanda si wanadamu mrendo ya tsahe demando ha mru yambeka abamna twali dossier ya hao aunga mnangalie dossier ya hao aunga mtundo ye dossier hao aunga mwangalio ni juweze habari la Mwenyezi Mungu yekado tunda ukari ngwangalio dossier yangalie ngwi kubali katu kubala. Mwenyezi Mungu amba ujibu da'wata da'i mi ujibu mizie dua ya hahe ngamu mreponde shayo ketina ukaharimu ngondo ye dossier nde atwali ya keja ulala. Mwenyezi Mungu etojibu wakati ula uomba waraha kujatimize dua husahwandisa Mungu hasangu to hujibu ye hujibu ye dua yaka kwa hila aizo ngarjo to we Fatiha abasayinu vanuri sarinjara mwe darasa bufandisa bandara sarinjio har mwe darasa shatskandare mwambie nukali ndi masiru ya mwando ya hejuma ya mwando ya hoi juma ya Ramadhani ya mwezi mtukufu wa Shaabani ikao maudu ngarjo fanya ye juma khutba en direct oba hanu ridunge sonti pia khutba ya hejuma alafu hotimizi haina mri ya juhe ya swali ya dhuhuri ili riwombeze dua ho armwe khutba hejuma riwombe releze khutba hejuma ya maudu ili sonti pia ridunge ho malahoni hatu hotimize ni mraju ya swali ya dhuhuri rombeleze dua eza khairi na baraka. Aizo watukufu wa khairi wa imani, watukufu wa imani ya warharjatowa ye khutu ya rarjatowa ye darasa ya leo ya mbo Shaaban neze sekre mfukare ze seti sekre za bali ya umwezi wa Shaabani dukana abori sarelewa ukamwanadamu nganzao ya tike hama Karuna nganzo ya aminu kaiza heyazi ya hadua eza siha zisihe hadua uwengo wa mwanadamu yeservo ya heze ibada ufanyawo dua kabati nronjitu kufu duniani hawa ibada nyitukufu hama uomba dua iyo ndemba hindu nyitukufu haramwaza ibada zonti pia ndo uomba dua aizo Mwenyezi Mungu kujibu tibasi tundoka ngu hujibu basi shangu hujibu wakati ula mriati joshangaya simwambia ni armwa hadithi mjuni samihini tia hadithi hiyo ngerito we Fatiha ili mwelewendo simwambia ni hadithi hiyo ngamwirejezo leo kabla ya vili haili njonjio harmwe Fatiha njonjio harmwe ze sekreza ho mwezi mtukufu wa Shaaban ya ukamtume sallallahu alayhi wasallam Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume ngurambio ukana mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio ukana harimu hadithi ya Lawan na Salman al-Farisi ya renge hadithi na mtume sahaba uparwa Salman al-Farisi basi ngurambio kana qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngurambio mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana inna Allah hakika Mwenyezi Mungu inna Allah hakika Mwenyezi Mungu yastahi yuona haya Mungu yuona haya idha rafa'a al-'abdu yadayhi an yaruddahuma sufra al-khaibatayn. Mwenyezi Mungu yuona haya subhanallah Mungu yuona haya na miende hapa yuona haya ikama nada muislam hajusemi hono ya haya hajusemi hono ya haya yomi ilingu mombo Mwenyezi Mungu yuona haya horejeza yemi hono yo vid yoti sifa ya Mungu yekane sifa hiyo izo tindongoza haya kajajo zifanya wala yekazifanya Allah Mungu kajajo zifanya wala kana uzifanya sibasi Mungu hajona haya ndongo hamandizo hadithi ya inna Allah yastahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yastahi
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani yastahi yuona haya safi ndogo hama ndiyo kejaju mstahiki wala kejaju mstahiki wala kajaju ifanya wala yote ndongo ya namnaje an yarfa mwanadamu hojuseni hono ya hiyo mili ngumombo yambe Mwenyezi Mungu rinikeja Mwenyezi Mungu rinikeja basi mtume hamba iyo kejaju kiri yo impossible yabo iyo impossible Mwenyezi Mungu ajona haya hadithi yamba yastahi nguono haya zindongo hizo kaja jozifanya okay hizo tusifa zae horejeze mihono yo vid yaitsoirejeza bure basi wijuse uombe Mwenyezi Mungu risikini urinike unono urinike maisha urinike mariziki zindongo joka uombe bala pia haria rejeze vid kabatata zikubali iyo kejo parokiri keno parokiri yazamba mtume sallallahu Allah Allah yazamba mtume sallama yamwambia rambie Mwenyezi Mungu yamwambia mtume yarambie Allah ukakana usubuti kana ufanya yote sifa ya hai ikangwanzo hajofanya Allah ikamwenyezi Mungu ngwanzo hajofanya ikamwenyezi Mungu ngwanzo hajofanya sha yekana ufanya okay ndini hambangu jona haya ndongo jisu sifa za hai kana jorejeza emihono yo viti Allahu akbar aizo ye ujibu emrumwa haye imma ihda thalas ye humjibu handrongo ndaru ikawo ze hadithi zeleza ukamtume sallallahu alaihi wasallam ngwelezo hadithi ngeleza Mwenyezi Mungu ye humreponde trois choses hamnika zondaru au hamnika nzima yabo yani yehujua hamnika zendrongo pia yehujua hamnika ndrongo ndaru Mtume sallallahu alaihi hamba ukana imma ihda thalas imma yahunika nzima arimondrongo ndaru hadithi Mtume de wangu ya mwando yu'tiyaka hajatak imma Mwenyezi Mungu unike zila WhatsApp pia yaunike zila WhatsApp pia yaunike unono yaunike maisha yaunike marziki yaunike wana yaunike mrumme yaunike jao yaufacilite yaunike zila WhatsApp hiyo ndio ya mwando Mtume de wangu imma haini dua ujo uombe lazima Mungu ya ureponde ya zamba Mtume sallam obligatoire Mungu ya ureponde imma soit ya hunika hizo WhatsApp deuxième chose soit yubadiluhu bisu'in min su'in kamgu kaja hunika zila WhatsApp zahi hajibu tujure dua ngu yetu jibu dua imma ya reponde ya hunika zila WhatsApp ukamgoni facilite imma kaja hufasa ya hubadilie na ndongombi za kahanza ziuhunde yahubadilie na ndongombi za kahanza ziuhunde namnaje ndongombi za kahanza zinihunde namnaje bufundi yahubadilie na ndongombi za kahanza ziuhunde subhanallah lazim yahubadilie na ndongombi za kahanza ziuhunde ndongombi za kahanza ziuhunde ndongombi za kahanza zinihunde jebufundi ndongombi za kahanza zinihunde jebufundi ndongombi za kahanza zinihunde bufundi Mtume sallallahu alaihi wasallam au yubadilu bisu'in au Mwenyezi Mungu ya kureponde dua watsahasha ya kushanje na ndongombi za kanza zuhundu ya haujibu dua hiyo ndio yabili ikakaje unikezo wanzao yeto jibu haubadilia au shanje na ndongombi za kanza zuhundu je bala hukaanza uremwani gari example bala hukaanzishiwa uharimwe kudura ya Mungu haanzishara wejaja duniani homdani mumzaza hao haanzishia ukangojo ka uremwani gari uvunzi hemindu ukati hemindu wende wakola pitali ufanye 2 mois au ufanye 1 kunaenda hazini ukehola pi utabihe na mabwadi hoda hon alafia dua waomba ukamyezi Mungu rinekeza khairi urinike maisha mema ngabi harima tabu tujanzani hundre nyumba longement changer nyumba tujanzani hundre nyumba tujanzani hundre jao tujanzani hundre jao tujanzani hundre jao tujanzani hundre maisha tujanzani hundre jao alafu Mungu kajauni kazila waomba basi Mungu bala haujibuje bala haujibu shema na yatsuni kazila wewe waone nyumba watu hundre longement valema na watu wona ila fasilize ndongo wakauzita wala mrume wakumta watu mhundra awula mwana wakaunza uzaira hakuja mhundra raha vala Mungu hashanje haubadilia ndongombi za wanzishi wakangazi jogu hundra yedua ilandi yakahuja itsongeze zitsi hundra Allahu akbar yani mgungu ushanje ngwambo ntsuhunika yemrume raha haukana tsiwanzishia ukana ngojoka ukamwade uremwani gari ufanye 2 mois au 6 mois hola pitali ngojo tabiha ze famizi tabihe wa jamaa ndo pia mtabi yao nsuhu nikemrumeraha noni hu protege na lila gari yanksida yabo kutsure mwana lila gari ngamtowo yeduwange jawo change zila habari Allah yeduwange jo change zila ndongo yabo kutsure mwana
nele gari shabo tukujibwe dua utsabenje kunde mrumme balati ujibwe dua sha ngamwibadili badala yake mrumme bikuprotege nile anksida kanza yuhunde. Allahu akbar. Haubala mwana hao hadwanza hundwa nindi fulani mwana hadwanza hundwa nindi masalani mrusha ngaye kali ila dua waiomba alafuza ndongo zila kujanikiwa shabala mguha hujibu haubadilia ndongo ombi za kanza ziuhunde wadoishia wakati ikabuporona nsujua nyenye kanyido na ndongo mandizo mrugujo nambia kanyido na ndongo mandizo wakati ujwanga upareni le gari li kanza li hurene yani watsoba kimna sekondi atamrusha ngapa unromba ya subuhi ya leo odoshaila ya subuhi ya leo ngenge hudafi odoshaila ya subuhi ya leo hudafi haudoshoka alhamdulillah zindua zaho ngazenda odoshaila ya dua waomba inja kabuli yani vala huombo dua ya ndongo ndabo mathalan ngarkonso kelunga romba umgumguri nikeja rombo zedu vala mngwasa ujibu kwini saomba vala ujibu sha hambe unike ndongo fulani kaja hunika zosha wala hajibu hakuprotege anawedo shoka ye mwana wa hadore mwani gari shahadi zirahma zam bahila ilande dua waiomba usiku balande dua waiomba dua kaiwolo dua kaipotea dua kayende maruvu dua kaijurejeze wa maruvu yoto jibu ndongo nzima rumandara suwa nguhuniko zila wanza direct Mwenyezi Mungu nike suwa nguishanje ya kuprotege na ndongombi za kanza zihundre hedu wa muomba Mwenyezi Mungu yoke kiriwombe Mungu ya urejeze 00 jamais hau wakati ngojoneke lila uhundwani ndongo nziro mabaya tsala huono uhifadhiyo wakati maadui huona mawa udungu ngwanzo wahangamize Mwenyezi Mungu uhifadhi wakati huona hama hutini wa fitina hata hufikiri bale ndola hakuihisa subhanallah wakati mtu mafitina hata yemrume hatino mafitina au yemrumshi hatino mafitina hatindiwa ufikiri bale ndola kuhisa ufikiri bale base ndola hisa hutinzi hatoma bala bahi hutona tra msuluhu direct atakutujua yemrume hashanjeje kutuje mrumshi hashanjeje bahila dua pari womba ila dua waiomba wamba mguni kejao nike mariziki au nike mwana au nike mrumshe au nike jao alafu Mungu hashanje dua hajibu shaka jauni kazi la wa demande shaha ushanjia na ndrongo mbiza jo kazi uhundu wende wabaki wati na mrumme au wanaha huwake jao au mrumsha huwake jao au mrumme yake jao bahi Mwenyezi Mungu kubadilia na ndrongo mbiza kahanza ziuhundre aizo mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambi ukana imma yatiyaka Allahu hawaijaka kama sallam imma mtume sallallahu alayhi wasallama yahuninke ye haja ya hago Mwenyezi Mungu yahuninke ze haja za hago Mwenyezi Mungu yahuninke ze haja za hago suwa ikakaja unika ze haja yahubadilie na ndongombi za kahanza ziuhundre yahubadilie na ndongombi za kahanza ziuhundre raru da hivi bwa tukufu raru da yinu mtume sallallahu alayhi wasallam ili rotoe Fatiha raru alafu oandika ngwa tungoti ya komanteri wamba kwa tuona ya video tuona ndwa ile ati ya bofundi ça fait fluntu ona ngio fluntu ona na kera via deconnect yardia rejes emaneke darasa ngio flu mimi njajo jiona bana mimi njajo jiona ekangio flu mimi njajo heya bana inifel ekedarasa ngio flu ketsu heye image yabo minjajo jiona bana ekedarasa image tawa ba mimi tsiona bana yabo itojo wa mimi ekeretini ya mbi hanyo na fijo haukaba niende kutsongeza wandu wafanya fijo wakati ngoto ndoa hili wararu wandisale fijo la hao ilade kutsongeza tena connection haukangwa ntini yao fijo ngoto na mru ya ketsukiri habezata fijo sabegi habezata le banguto na mange pekeo alafunga mwanzo na pie jao ilini charge connection inji harma logiciel za saya unadisao inji harma logiciel za saya ila tse connection wakati londu pia wanga harma begi total wakati longe njo harma begi total londu pia ukan ngebidwena nzeni shanje bona wone mri yabeza sabego hangu minsuona alafu abo yatsuona bangutsibeza ayizo abangebidio ekamru hasante ukayeka tsuona mruna dobeza yangaleha heranzi yabeze ko heranzi ekaija total ya ho rupia ngeri ndo ambe ukanabo ngaranzori shanje nganzori ngori shanje wandu tsawanungwa wana alhamdulillah ya video ngwa wana wandu wambangio clair rechange telefoni ya jana tsindo rumia le ngarumia nraj wandu wambangio clair ngenda ngwa wana ukabatsimba tap wala wanzi wambe kana ngehe wandu ngarwana ndo alhamdulillah yesautinge ja wandu imagine ja wandu ngwa wana ngamono tsaila bale c'est bien aizo ze 2 jours zabira tsambare ka urumia telefoni nrwaji alafu ikana application zinji au kaikodosh
charge application aizo le wari change ngarumi yao age set aizo alhamdulillah ngenda alhamdulillah izo mrati jobeza tafijo bwa tukufu mrati tafijo tujamba mwanzo change ijo tawa pia arenja harimo problem sonzi pia na rendeleye bwa tukufu abasayino ngarjunjia harimo ila dua shabala tsikaweleza hadithi ya mtume na raharatu towe fatiha raha tsikaweleza hadithi ya mtume ukane kamraombo dua mrujibulwa mrongo trois choses mguye hunika nzima mriomba dua mrukado dekuraje bala Mwenyezi Mungu hujibu Mwenyezi Mungu hunika ndrongo nzima harimwa nraro yani riwambia ya mwando nda hivi na mweshelendo imma Mwenyezi Mungu mtume salamu kana Mwenyezi Mungu unike hajaho atuva ntongo zao direct kajahuba za ntongo zao be vale Mungu hajibu hareponde haubadili ndongombi za kaubidi ziuhundre harimwe meshaho ndongombi za joka ziuhundu au zihundro mwana au zihundule daho Mwenyezi Mungu ha hifadhi uwade ulaho dahoni hifadhi neze tabu zilaho dahoni sabarindini il hedu wa ila waomba Mwenyezi Mungu ajibu kana mtsuhuni kazinu shanga mu protege na ndongombi hedu wa ila yararu wa imma an yuakhirahu mtume sallallahu alayhi wasallam ngoelezo wa imma an yuakhirahu au Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeu akhirisha yedu wa wayiwomba ila hahueshea nguhesha